Selamat siang Pak Pradipta dari Bandung. Terima kasih udah ikut Zoom ini. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang pada para peserta yang sudah mengikuti Zoom kita. Bulan lalu kita nggak ada Zoom ya, jadi kita baru ketemu lagi tahun 2022 ini, bulan Februari ini dengan Miss Carol. Ya, oke. Miss Carol sudah hadir yang nanti insya Allah akan mempresentasikan bagaimana tuh kurikulum Montessori ya, khususnya di TK. Nah, seperti biasa nih, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya panjang banget, Dian Aryadita Fitriati. Makanya tadi ada yang namanya Dian, saya kira ibu-ibu taunya bapak-bapak ya. Nah, panggilan saya itu Dita. Jadi kalau misalnya kita ketemu di grup atau di jalan, boleh panggil saya Dita aja. Oke, sebelumnya saya mau share tentang apa sih AISEI supaya teman-teman di sini bisa tahu AISEI itu apa. Oke. Oke, sudah terlihat ya semuanya slide saya. Oke, selamat datang di AISEI InspirACTION Februari 2022 dengan Miss Carol. Nah, AISEI itu singkatan dari apa sih? Singkatannya panjang juga ya. Association for International Minded School Educators in Indonesia. Nah, kita tuh punya tagline Nurturing Progressive and Transformational Educators for Future Indonesia. AISEI itu seperti biasa komandannya itu Bu Kapri ya, dari dulu sampai sekarang pokoknya Bu Kapri yang paling cantik, paling pinter deh ya. Tapi kita juga punya manajemen tim yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini pengen hubungi teman-temannya yang ada di daerah gitu, bisa hubungi misalkan Mbak Melani. Mbak Melani itu mewakili wilayah Tangerang, Banten. Kemudian Mbak Gina, Mbak Yofi, saya manggilnya itu mewakili Jakarta. Kemudian ada Mbak Dea dari Bali dan juga Pak Dadan dari Bandung atau Jawa Barat. Nah, anggota AISEI itu dulu waktu saya gabung tuh ya, 2 tahun lalu anggotanya itu masih 500. Nah, sekarang ya, Bu Kapri, Bu Eka, ternyata anggota AISEI itu lebih dari 1.000 orang loh, Masya Allah, pokoknya amazing banget deh. Karena kita udah sering banget ngadain acara, kegiatan, dan promosi sana-sini ya. Jadi anggota kita sudah mencapai 1.000. Kayaknya perlu ada door prize ini Bu Kapri ya, 1.000 anggota, atau anggota ke 1.000 hadiahnya. Nah, itu siapa aja? Bisa nggak orang selain guru? Selain guru boleh, apakah harus guru internasional? Nggak juga. Jadi swasta bisa, dari nasional bisa, dari SMA, SMP negeri bisa, guru private bisa, homeschooling, kemudian parents, ya kan, terus pengamat pendidikan, dosen, dan konsultan pendidikan. AISEI itu berdiri sejak 2019. Jadi kita itu umurnya udah 3 tahun ya. Dan komunitas pendidik yang memiliki komitmen atau misi memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing dan meningkatkan profesionalisme serta mengembangkan kompetensi pendidik. AISEI juga berkeinginan untuk menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi long life learner. Jadi kita nggak cuma belajar mentang-mentang kita udah jadi guru atau kita punya profesi, kita berhenti begitu aja. Kita harus selalu belajar dan meninggalkan warisan ilmunya. Nah, untuk warisan ilmunya ini kita udah bikin buku ya. Yang pertama itu kurikulum ngumpet dan alhamdulillah tahun kemarin launching. Silakan kalau mau beli, harganya 100.000. Nah, kita akan launching buku lagi yang kedua, cerita dongeng atau cerita anak-anak. Pokoknya seru banget deh kalau gabung sama AISEI, itu banyak banget kegiatannya. Kemudian ada 4 pilar AISEI. Kenapa harus 4 pilar? Nah,
pendidik belajar, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tuh sebagai pendidik harus terus belajar. Kemudian berbagi, gimana tuh kita membagi ilmu kita ke community. Kemudian menginspirasi nih seperti acara ini ya, kita adakan webinar atau talk show, kemudian kita menginspirasi orang untuk bertindak. Kemudian pendidik menulisnya, ini yang warisan kita, warisan dari kita tuh bukan uang tapi tulisan, karena tulisan itu pastinya akan selalu dibaca sampai kapanpun juga gitu. Nah, 4 pilar ini kita ngapain aja sih? Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya. Seperti misalkan lifelong learner itu ada online workshop dengan PSSDM, ya kan? Nah, ini dari tahun 2020 nih kita terus ngadain online workshop, dan saya pernah ikut online workshopnya, oke banget gitu buat guru-guru terutama ya, apalagi sekarang kan pandemi ini ternyata udah mulai PPKM udah mulai level 3 lagi, level 2, level 3 udah mulai online lagi. Jadi kita sebagai guru jangan cuma Zoom, Google Meet, kemudian udah kayak gitu, tapi kita juga harus punya activity yang kreatif. Nah, itu coba kalau misalnya Bapak Ibu ikutan nih workshop kita, ini banyak banget ilmu tentang online teaching yang dibagikan di sini. Kemudian, sorry tadi kelewat. Sharing for community. Nah, ini kita berbagi ilmu tentang apa, misalnya survive di era pandemik. Nah, kita bekerja sama dengan ICEI, ya. Itu sejak April 2020. Jadi kita udah 2 tahun bekerja sama dengan mereka. Kemudian, nah ini AISEI InspirACTION. Itu saya dibantu dengan Mbak Kapri dan Ibu Eka seperti biasa untuk mengadakan acara ini. Tapi kebanyakan sih Bu Kapri yang bantuin saya. Seperti itu, saya sekedar cuap-cuap. Kemudian, nah AISEI InspirACTION yang dulu itu enggak sebelum pandemi. Pandemi kapan berakhir ya? Itu offline. Jadi kalau offline tuh kayaknya lebih seru, kita bisa ketemu-ketemu ya kan, bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Yang mana sih yang namanya Dita, yang mana sih namanya Mbak Kapri kayak gitu, yang mana sih yang namanya Mbak Eka, saya belum pernah ketemu ya kan. Nah, waktu dulu tuh ada di TEDIK kita ngopi-ngopi apa ngeteh nih ya. Kalau itu nih namanya TEDIK kayaknya ngeteh deh. Nah, waktu itu narasumbernya Ibu Ice. Ibu Ice mungkin rekan-rekan semua udah sering dengar lah. Nah, setelah Ibu Ice, kita ada Dr. Fahmi Idris jadi pembicara. Ternyata AISEI ini bukan hanya diminati oleh pendidik, tapi juga ekonom. Bayangin aja loh. Keren kan organisasinya? Nah, terus sejak 2 tahun yang lalu itu online. Ya, pertamanya itu saya ya cuap-cuap, sharing-sharing, kemudian ada teman-teman yang juga sharing seperti di sini Mbak Imarani, Ibu Ning Nathan, kemudian ada Pak Munif juga. Waktu itu pas Pak Munif tuh seru banget sampai 100 orang yang memenuhi Zoom ini gitu. Nah, yang terakhir itu pendidik menulis Writing Your Legacy. Saya sering pernah ikut, sekarang udah agak jarang ikut karena kesibukan juga. Waktu itu saya ikut workshopnya kurang lebih itu 10 sesi ya, 10 sesi dengan Om J. Pokoknya workshopnya keren banget dan kita sudah menghasilkan buku kurikulum ngumpet. Ingat kurikulum ngumpet. Dan kemudian kita akan launching buku cerita anak ya, insya Allah tahun ini. Nah, AISEI Writing Club ini biasa komandannya itu Mbak Dea ya di Bali, kemudian dibantu oleh Mbak Dahlia dan Mbak Rita. Nah, itu suka ngadain online workshop juga tentang menulis ya, seperti itu. Itu udah 2 tahun juga sejak pandemi. Nah, sudah banyak juga ya seperti motivasi, senang menulis dan berbagi. Waktu itu saya pernah ikut bagaimana cara membuat blog ya, seru banget deh. Hari Selasa Mbak Eka ya, hari Selasa jam 7 ya kalau nggak salah ya gitu.
Kemudian gimana sih caranya kita biar bisa ikut kegiatan ini, kegiatan yang seru banget, terus dapat informasinya. Nah, Bapak dan Ibu gabung aja jadi anggota AISEI, karena kalau misalnya nggak gabung jadi anggota AISEI kan nggak tahu informasinya. Nah, informasinya itu bisa register atau login di websitenya AISEI, www.aisei.id. Isi data Anda dengan lengkap, kemudian submit. Kemudian tunggu admin kita memverifikasi data Anda. Nah, ID member itu dapat dilihat saat Anda login dan admin sudah meng-approve Anda. Oke, nah kita juga ada sosmed, jangan lupa. Kita punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube, itu juga ada podcast ya. Saya waktu itu pernah bincang-bincang di podcastnya, pokoknya seru banget deh. Jangan lupa Bapak Ibu follow, subscribe, dan like semua sosmed kita ya. Nah, untuk writing club itu Sabtu ya, Sabtu tanggal 26 Februari, itu judulnya menulislah walau sedikit. Jangan lupa ikutan ya. Narasumbernya Bapak Kartino MPD. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan berkali-kali. Kita yang pertama, saya sebagai anggota AISEI bangga banget ya kita bisa meluncurkan buku ini, kurikulum 4, dan kita udah mau meluncurkan lagi buku yang kedua, cerita anak, dan amazing ya Bu Eka ya, ternyata peminatnya itu yang submit cerita anak ada satu orang, itu satu penulis sampai mensubmit ke kita, menyerahkan ke kita beberapa tulisan, ada 5 tulisan, 6 tulisan, saking semangatnya gitu pengen punya warisan bersama AISEI. Tapi ternyata kita harus seleksi karena kita pilih satu-satu aja. Nah, seperti apa sih buku cerita anaknya? Kalau saya sih udah baca ya dikit-dikit. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kan belum baca, makanya nanti tunggu aja tanggal mainnya ya Bu Eka ya. Nah, kalau untuk kurikulum ngumpet sendiri, dulu tuh kita masih PO. Nah, zaman PO itu kita jual 50.000, tapi sekarang tidak ada PO lagi. Jadi kalau mau beli 100.000 bisa hubungi Ibu Eka atau order di bawah ini ya. Ini udah ada linknya. Nah, untuk teman-teman di sini yang ikut AISEI InspirACTION, kita adakan kita kamu kasih hadiahnya itu buku ya, bukunya itu akan kita kasih jika rekan-rekan di sini menulis pengalaman tentang mengikuti acara ini ya, bisa upload di Facebook atau Instagram atau blognya. Jangan lupa untuk menambahkan hashtag AISEI InspirACTION Montessori Carol Engmann ya. Saya dulu pernah sering ikutan, tapi sekarang saya udah banyak kerjaan jadi saya nggak ikutan lagi. Tapi seru banget deh pokoknya kalau misalnya baca blog-blog yang sharing tentang AISEI, pokok seru-seru semua. Nah, inilah moto kita, keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Oke, nah untuk siang ini kita kedatangan tamu Ibu Carol Engmann ya, beliau itu adalah academic advisor dan teacher trainer di Yayasan Kreativa Montessori Jakarta. Kemudian beliau juga certified Montessori pedagogy from 0 until 12 years of age, dan juga kepala sekolah di Jakarta Montessori School sudah cukup lama dari 2004 sampai 2019, 15 tahun ya. Oke. Silahkan mungkin Miss Carol, you are ready for present, okay please. Oke, silahkan kepada Miss Carol untuk mempresentasikan apa itu Montessori. Ini sudah bisa lihat? Yes. Sudah. Saya akan coba bicara di dalam bahasa Indonesia, tetapi saya maaf dulu kalau ada kesalahan ya. Yang presentasi saya ada di dalam 2 bahasa. Ya. Sekarang saya academic advisor
untuk yayasan karena saya udah di atas 60, jadi tidak boleh kepala sekolah lagi. Ya, tetapi saya masih waktu untuk untuk mengajar dan awasin sekolah. Ya. Ini saya mau bicara tentang Montessori. Ini apa dan bagaimana Anda apa Montessori apa itu? Ya, what is Montessori? Juga bagaimana Anda bisa menerapkan di dalam kelas. Ya. Jadi itu apa? Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Ya. Oke. Ya, saya mau tanya untuk yang ikut. Kita Anda mendengarkan kata Montessori, apa yang terlintas di pikiran Anda? Jadi saya tanya, ada yang bisa jawab? Oke. Bapak dan Ibu, ada yang tahu nggak Montessori apa? Oke, silakan Ibu Lili. Silakan kalau mau menjawab. Sebetulnya saya sebetulnya penasaran juga sebenarnya Montessori itu seperti apa sistem pendidikan. Tapi apa yang saya tahu, ada beberapa anak murid saya yang mereka dari Montessori ya, TK-nya Montessori itu mereka punya kemandirian dan keinginan untuk belajar yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka kreativitinya juga dilatih. Terima kasih. Itu aja sih yang saya tahu. Ada lagi? Terima kasih. Oke, ini ada di kolom chat itu Bu Carol. Ada tentang sensori anak dari Ibu Tiasa. Lalu ada Bapak Elan yang menjawab first time heard about this, Bu, katanya. Kemudian metode pembelajaran anak PAUD ada tentang kemandirian, belajar dengan alat-alat. Oke, terima kasih. Jadi itu apa? Montessori is sebetulnya orangnya. Yang Montessori dia dokter dan dia juga scientist. Jadi dia kayak apa? Seperti eksperimen untuk lihat bagaimana anak, ya. Kalau dikasih alat-alat, bagaimana anak main dengan alat-alat. Juga Montessori ikutin hanya ada persepsi itu hanya tentang alat-alat Montessori, ya. Tapi sebetulnya itu tentang independent work, ya. Anak main atau belajar sendiri, ya, bukan dari guru, tetapi belajar sendiri. Juga ini untuk kalau Anda ke kelas Montessori pasti akan kelihatan kira-kira sama. Ada beda, tapi kira-kira sama karena semua alat-alat Montessori di tingkat PAUD sama, di tingkat SD sama, ya. Ya, tetapi sejujurnya Montessori adalah filosofi pembelajaran dan pengajaran. Itu bukan hanya alat. Yang alat hanya untuk membantu siswa belajar konsepnya sendiri. Ya. Jadi guru Montessori tidak mengajar, ya. Kita hanya menunjukkan kepada siswa bagaimana menggunakan materi alat-alat, ya. And then anak-anak sendiri akan pelajaran konsep kapan mereka main atau kerja dengan alat. Jadi itu bukan guru seperti ini di kelas tradisional pasti ada guru yang mau kasih tahu anak bagaimana ini. Kita di Montessori tidak. Kita hanya kasih tahu bagaimana
harus main dengan alat. Ya. Kita akan kasih presentasi alat ke anak. Itu di TK, SD, SMP sama. Ya. And then anak main dengan alat-alat, dan mereka sendiri akan tangkap konsepnya, alat-alat mengajar. Ya. Ini ada, itu Montessori tidak baru. Ya. Okay. It's apa? Dia sendiri bicara, dia apa? Pinjam atau angkat konsepnya dari orang lain. Jadi ini Socrates bicara, saya tidak bisa mengajar siapapun, ya, hanya membuat mereka berpikir. Galileo juga bicara sama, tidak bisa mengajar siapapun apapun, ya. Mereka harus cari sendiri. Dan Einstein ini sama, dia tidak pernah mengajar anak-anak atau murid, ya, hanya kasih berusaha, ya, kasih kondisi untuk mereka bisa mengajar dan cari informasi sendiri. Kalau kamu berpikir, kalau guru bicara dia mengajar anak, ya, bagaimana kalau anak nggak mau terima informasi? Jadi nggak bisa mengajar, ya. Kita hanya bisa kasih informasi ke anak. Kalau mereka terima informasi, ya udah mereka baca. Kalau nggak terima, ya udah enggak. Ya. Jadi itu sistem Montessori berbasis itu. Ya. Jadi dia ambil ide dari orang itu. Dia juga ambil ide dari banyak orang. Ya. Jadi ini untuk Montessori, yang lingkungan is konsep terpenting, ya. Jadi ini kita harus bikin lingkungan untuk anak sesuai dengan apa dia perlu untuk develop. Ya. Jadi ini dia semua konsep yang lingkungan dan alat-alat dan anak dan dewasa semua akan berhubungan dan ketergantungan. Yes, mereka semua interrelated and interdependable. Ya. Yeah. Di dalam Montessori yang kita ada kelas tidak hanya umuran satu umur. Jadi itu digabung di dalam kelas, kita gabung anak 3 tahun, umurnya 3 tahun. Jadi ini untuk preschool. Jadi untuk it's an overlap between KB and TK. Jadi itu kita 3 tahun sampai 6 tahun di dalam satu kelas. Kenapa? Karena anak bisa belajar dari teman. Ya. Kamu berpikir tentang kalau di keluarga pasti ada, tidak semua sama umur. Jadi ini kita perhatikan adik, juga perhatikan kakak, kakak perhatikan kita. Jadi ini it's kayak keluarga di dalam kelas. Kita tidak hanya satu umur, ya. Jadi lebih arah ke hidup benar, tidak dibagi satu umur. Ya. Jadi itu untuk SD. Kadang-kadang ada kelas SD dari 6 sampai 12 kalau hanya sedikit anak, atau dibagi untuk lower primary, jadi 6 ke
dalam 9 dan 9 ke 12 is upper primary. Karena anak sedikit beda, tapi tidak terlalu beda, ya. Tapi ini untuk SMP, mereka beda dari SD. Jadi ini yang kita ada lesson, jadi itu masuk SMP, jadi 12 ke 15, ya. Tetapi ini anak beda kalau udah 15 ke 18. Jadi ini Montessori dibagi 3 tahun, karena kira-kira di dalam yang satu kelompok, anak belajar sama-sama. Bagaimana mereka bangunkan sendiri itu sama, ya. Tapi preschool dan SD dan SMP beda, ya. Tapi kalau saya mengajar SMP, itu kayak mengajar toddlers lagi, karena mereka robust sekali, ya, manja sekali. Never mind, ya. Di dalam yang ruang perawatan sesuai dengan umur, ya. Jadi ini di sekolah saya yang kalau masuk toddlers, ya, meja hanya 50 cm, tinggi 50 cm, karena anak kecil, ya. WC sama kecil. Jadi ini tetapi ini kalau dimasukin SD atau SMP itu lebih besar, dan TK sesuai dengan ukuran anak, ya. Juga alat-alat yang di dalam kelas sesuai dengan mereka perlu untuk development, their developmental level, ya. Itu sesuai dengan apa dia perlu belajar, ya. Belajar tentang apa, ada alat-alat di dalam kelas. Jadi ini TK dan SD, KB dan TK dan SD dan SMP alat-alat beda, tidak sama, ya. Jadi juga yang advantage untuk ada 3 umur di dalam anak tinggal di dalam kelas untuk 3 tahun, ya guru pasti kenal baik, ya. Kita udah tahu bagaimana kesulitan mereka, yang minat mereka, yang preferensi dan kita bisa bikin programnya untuk dia sendiri, karena di dalam Montessori kita tidak mengajar satu kelas. Kita mengajar, ya, kalau ada kelas punya 30 anak, ya kita mengajar 30 anak, bukan satu kelas, ya. Kita ada circle time, jadi yes, kita semua duduk sama dan kita bisa bicara. Tetapi untuk mengajar, kita in KB dan TK kita hanya mengajar satu anak, ya, and then pindah ke satu anak lagi. Di dalam SD kita bisa mengajar kelompok kecil sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan umurnya, ya. Juga kalau guru sama dengan anak untuk 3 tahun, pasti kita kenal keluarga. Jadi ini kita bisa nolong anak, juga nolong keluarga untuk bagaimana anak. Maaf kalau ini susah untuk saya ngomong dalam bahasa Indonesia, ya. Ini ada banyak orang berpikir anak di dalam sekolah Montessori bebas saja. Tapi kita tidak, anak kita tidak bebas saja, ada limitnya, ya, ada batas, ya. Jadi ini kita ada batas untuk bergerak, untuk
mereka juga bebas untuk milih apa dia mau, alat-alat yang dia mau main atau belajar dengan, ya. Juga berapa lama dia bisa belajar, juga berapa kali dia bisa repetisi ini. Jadi ini kalau mereka bebas seperti ini, mereka udah tahu, mereka udah tangkap konsepnya atau masih perlu praktek, ya. Jadi kita kasih mereka bebasan untuk bisa praktek sampai dia sudah berpikir dia sendiri mampu untuk itu. They've mastered that skill, ya. Juga apa? Kita tidak koreksi. Jadi mereka ada bebas untuk kesalahan, ya. Juga kalau mereka ada kesalahan, mereka yang alat-alat Montessori ada apa? Dari alat-alat mereka bisa tahu dia salah atau tidak, ya. Kalau dengan matematika kita ada alat untuk dia bisa periksa salah atau tidak. Dia tidak perlu guru, ya. Jadi itu sesuai dengan semua. Ini ada in bahasa Inggris we call it control of error. Jadi ini mereka bisa lihat mereka salah atau tidak, ya. Tidak perlu kita, ya. Jadi kalau tidak perlu guru untuk kasih tahu dia ini benar atau salah. Kalau dia salah, ya ini kayak rahasia untuk anak, ya. Dia bisa perbaikin, juga percaya diri dia tidak turun karena dia salah. Itu apa? Karena begitu, Montessori kita apa? Coba tidak diturunkan percaya diri anak. Jadi terlalu gampang untuk turunkan, tetapi untuk naikkan lagi susah, ya, lama. Jadi ini apa? Itu yang plus untuk Montessori, untuk bagaimana kita mengajar, ya. Jadi itu tidak hanya alat-alat mengajar, juga di dalam kelas itu sifatnya dan bagaimana guru personality is penting sekali, ya. Jadi itu guru juga harus ikut sistem. Mereka tidak salahkan anak, mereka akan tanya bagaimana, ya. Kayak apa? Kapan saya mengajar TK, kalau mereka main dengan alat-alat yang untuk tulis nama barang, mereka pakai movable alphabets, ya. Jadi huruf yang bisa dipindah, tidak tulis, ya. Ini kalau saya lihat yang apa? Itu salah. Kalau saya lewat anak, saya hanya bicara dengan anak, enggak bagaimana Mrs. Carol kata-kata itu, ya. Kalau mereka karena saya yang mengajar huruf-huruf, suara huruf, kapan dia belajar, kapan dia dengar bagaimana saya bicara kata-kata dia tulis, dia bisa koreksi sendiri. Saya nggak bicara dia salah, ya pasti dia tahu kalau saya bicara begitu dia salah. Tetapi itu tidak ada efek ke percaya diri. Mereka akan terus, ya. Dan itu bisa dengan semua yang lain. Bicara coba lagi, ya. Tidak harus bicara, oh ini salah, harus koreksi. Ini Montessori menggunakan teori perkembangan konstruktivisme, ya. Jadi itu anak
konstruk sendiri, ya. Yang tradisional biasanya mereka is behavioralism. Jadi itu kayak semua informasi harus dari guru ke anak. Kita terbalik. Itu anak harus kerjakan sendiri. Ya kita nggak kasih informasi. Mereka cari, ya. Cari lewat alat-alat atau bagaimana. Kita hanya kasih tahu bagaimana main dengan alat. Jadi itu kita di dalam Montessori philosophy kita ada segitiga. Jadi ini apa? Anak interaksi dengan lingkungan lebih banyak daripada anak interaksi dengan guru. Ya. Yang apa interaksi guru dengan lingkungan is lebih banyak daripada guru dengan anak. Karena kita yang harus bikin lingkungan, yang prepared environment. Ya. Kita bikin itu karena kita harus observasi anak. Mereka perlu apa? Ya, and then kita masukin apa dia perlu ke environment, kasih tahu bagaimana main, and then ya udah mereka bebas untuk main. Ya. Oke. Jadi juga di lingkungan ini semua real. Jadi ini kita pakai di dalam KB dan TK, kita pakai gelas, tidak pakai plastik. Karena gelas pecah. Kalau mereka tidak hati-hati akan pecah. Kalau plastik itu ya udah it bounces, jadi enggak pecah. Jadi ini bagaimana anak bisa belajar untuk perhatikan dengan alat-alat kalau tidak rusak, kalau itu jatuh. Ya, jadi ini semua akan real. Jadi ini kita kapan mereka apa piring jatuh dan pecah, ya udah kita kasih tahu mereka bagaimana harus dibersihkan. Ya. Tergantung umurnya kita bisa perlu tolong atau kita hanya perlu bicara. Ya. Tapi sampai SMA, SMP mereka masih menjatuhkan barang dan pecah. Tapi lebih tua mereka udah tahu bagaimana apa prosedur untuk betulin environment. Ya. Jadi itu peran guru is untuk menunjukkan semua ke anak, bukan untuk kerjakan. Ya, jadi itu kapan saya observasi di dalam sekolah saya, kalau guru tolong anak terlalu banyak, saya akan bicara, biarin aja. Karena ini kalau kamu biarin, anak pasti belajar. Mereka sendiri bisa cari solusi. Ya. Oke. Juga kita harus cari sabar sendiri untuk biar kita tidak kasih tahu anak atau berhentikan anak untuk praktek, karena mereka sendiri tahu apa dia perlu belajar. Kita tidak tahu, karena ini kita tidak di dalam badannya mereka. Mereka sendiri tahu apa dia perlu saat ini. Ya, kalau dia in TK, dia suka sekali untuk main dengan sensorial. Ya udah bilang aja mereka main sensorial. Tetapi ini kalau mereka udah umur 5, kita harus kasih tahu bagaimana main dengan bahasa, bagaimana main dengan matematika. Kalau presentasi kita cukup menarik anak, mereka akan mau belajar itu juga. Tetapi ini
kita harus percaya anak tahu apa dia perlu. Ini ada sedikit cerita. Kapan saya guru di TK, ada anak umur ya 5 sampai 6 tahun, 5-6 tahun. Dia main dengan alat-alat sensorial untuk 3 jam, untuk 2 minggu. Jadi ini guru, seperti saya, guru, kita khawatir. Ini bagaimana anak? Dia hanya main dengan alat sensorial. Ini dia udah mau 6 tahun, bagaimana? Ini harus ada matematika, harus ada bahasa. Tapi kita harus percaya anak tahu apa dia perlu. Apa dia yang anak itu kaitkan dengan sensorial is semua kayak extensions. Jadi ini kita punya di dalam kelas. Ya, nama kita is long rods. Jadi itu kayak sticknya ukur dari 1 desimeter, 10 cm sampai 1 meter. Jadi 10 cm, 20, 30 yang sampai ini. Dia bikin pesawat. Dengan itu ada sayap, ada tail, ada semua. Tapi untuk bikin itu, dia ada banyak problem solving, karena itu harus balance. Semua beda ukur. Jadi ini dia harus berpikir bagaimana biar itu pesawat saya tidak jatuh. Ya. Karena saya observasi anak, saya tahu dia belajar banyak. Walaupun itu tidak addition, subtraction, atau bagaimana baca. Tetapi itu apa? Saya harus sabar sendiri. Dan itu susah sekali karena kamu khawatir tentang kurikulum. Kalau khawatir tentang apa kurikulum, itu susah sekali untuk anak bisa apa? Kamu kasih kepercayaan ke anak, dia udah tahu apa dia perlu. Jadi ini sesudah 2 minggu, anak udah berhenti dengan sensorial, balik lagi ke bahasa dan matematika. Dan saya, karena ini khawatir sekali. Oke, Miss Carol, ini ada pertanyaan, apa bisa? Ya. Ada question? Ya, bagaimana? Apakah bisa? Ya. Oke, dari Bapak Jailani. Bapak Ella Jailani, hello Bu, I have one question. As you explained earlier that the point is Montessori is not correcting the mistake that students apa nih ya? Kok gini nggak ini? The students make mistakes ya? That students make wrong, but normally say, can you try again when my students make mistake in an assignment? Gimana tuh Miss Carol? Ini anak umur berapa? SD, SMP? Maaf saya nggak bisa lihat Bapak dari mana. Pak Elan mungkin bisa ini langsung saja ke Miss Carol, karena agak panjang juga. Halo Bu. Ya. Carol, SD Bu, elementary school, and they are around 10 until 11 years old. So as you explained earlier, that the point of Montessori is not correcting the student's mistake. Correct me if I'm wrong, if I misheard that explanation. Could you please give me the example how to correct students' mistake without us telling them that they made mistakes? When I'm in the classroom, I normally say that when they make some mistakes, I just say, please try again, instead of saying, you're wrong, or that's incorrect. Can you? Thank you. It depends on what they're doing. If it is, say, with writing, right? If you've got it as writing, so yes, you want them to
be correct in their writing, but you need to look at it. What's made them make the mistake in the first place? Right? Yeah. Yeah. So is it that they haven't understood what it is that you've been teaching them, or is it a silly mistake? If they make with that age level, if they're making mistakes that are to do with materials that you've presented with your things, then have they misunderstood it? How are you going to get them to try again? Or is it just, if it's in maths, is it a silly mistake and they didn't add correctly? They've understood the concept, but they didn't add correctly, or they didn't do the operation correctly. It was as, excuse me, it was a silly mistake. If it's just a silly mistake, yeah, just say to them, yeah, can you look at it again? Yeah, or how about trying that one again? If it's a concept mistake, you need to redo the concept because they've not understood it. So if we were in Montessori, we would represent the material. If in SD we've done it as a small group presentation, we would probably do a representation on a one-on-one thing, one-on-one with the child, so they can understand it. You will also find that their friends correct them. So their friends will correct them. Excuse me. So in the SD, especially upper primary, the kelas 4-5-6, if they have made mistakes in, say they were doing a presentation and they wrote it and they were doing lots of spelling mistakes, their friend who is working with them will correct the spelling. Yeah, so they all have good points and bad points in how they learn. So because we have got all the years together and there's a very empathic relationship in our classrooms, because it's not competition. They're not competing against each other, so therefore they'll work together. And because they're working together, they will correct each other in a nice way. Yeah. Excuse me. And they also go to their friends. Did that answer your question or not? Yeah, thank you, Bu. Thank you. That's clear. Thank you so much. Oke, thank you, Pak Elan. So, ada yang mau bertanya lagi? Any question from all of you? Ms. Carol, maybe you can continue your presentation. Okay. Juga peran guru untuk mengamati. Observasi, ya. Itu penting sekali karena kalau tidak observasi kita tidak tahu anak bagaimana. Kita juga tidak tahu mereka main dengan alat-alat yang mana atau di kelas, karena ini kapan kita setting prepared environment, lingkungan, kita hanya kayak ikutin kurikulum, ya. Jadi ini kita udah tahu dengan kurikulum kita harus mengajar apa. Jadi ini kita pasti masukin itu alat-alat untuk mengajar itu di dalam rak-rak, di dalam lingkungan. Tetapi ini mungkin anak-anak mau belajar sesuatu yang lain, tidak mau belajar itu. Jadi ini kita bisa lewat, karena kita observasi bagaimana anak and interests mereka, kita bisa dirubah lingkungan sesuai dengan kemauan anak. Ya. Tunggu. Oke. Ya. Juga peran guru di dalam Montessori is untuk presentasi
bagaimana main dengan anak. Ya. Kita tidak selalu presentasi fullnya, karena ini anak-anak ya pasti pintar, jadi mereka bisa lihat. Kalau kita mulai, mereka bisa selesaikan presentasi, ya. Tetapi tidak semua, ya. Jadi ada anak yang perlu semua presentasi itu, ada yang tidak. Juga kita ada anak tidak perlu presentasi apapun karena mereka observasi teman dan langsung main dengan alat. Ya, jadi itu juga bikin guru ya khawatir bagaimana saya nggak mengajar anak ini. Tetapi apa saya mengajar? Mereka udah bisa. Jadi ini di dalam Montessori, kalau anak udah bisa sesuatu, kita nggak mengajar. Excuse me. Karena ini bikin anak frustrasi kalau mereka udah tahu bagaimana konsep itu. Kalau kita mengajar lagi. Yang simple example is mengajar anak nama warna. Kalau mereka udah tahu apa kita mengajar. Ya. Jadi itu dari observasi kita bisa udah tahu. Ya, apa kita perlu mengajar. Jadi kita bisa bikin planning untuk anak sendiri. Jadi ini di dalam satu kelas 30 anak, ya mungkin kita ada 30 planning. Kayak IEP, bukan IEP untuk special needs, tapi kita harus planning tiap anak. Ini perlu apa? Ya, kalau di SD, mereka di dalam grup apa? Ya, dengan teman apa? Yang mana? Karena ini kita tidak sesuai umur, kita sesuai kemampuan. Ya. Okay. Juga untuk bikin batasnya bebasan, kita ikutin di dalam diskusi dengan anak, ya. Karena kalau anak sendiri berpikir batasnya, pasti mereka ikut. Kalau guru hanya kasih tahu, oh ini rules ini, rule ini di dalam kelas, mereka ya aja. Kalau kita tanya, oke, ini di dalam kelas kita harus ada rules apa biar kelas kita aman. Dan mereka kasih tahu kita, ya pasti mereka ikut. Juga karena ada anak tua, anak-anak muda, pasti anak tua akan kasih tahu anak muda bagaimana di dalam kelas. Ya. Jadi ini kita bertanya biar mereka berpikir, oh ini punya rule saya sendiri, kita bikin sendiri. Ya. Juga mereka responsible untuk tanggung jawab untuk semua di dalam kelas kapan mereka ada di sana, bukan kita. Ya, jadi kita hanya bikin environment biar itu gampang untuk mereka bisa tanggung jawab untuk semua. Jadi kapan saya training dengan guru, saya bicara dari kapan kamu datang ke sekolah sampai anak datang, itu kelas punya kamu harus siapkan. Kapan anak pulang, ya udah itu balik ke kelas kamu. Tetapi kapan ada anak, itu bukan kelas guru, itu kelas anak. Jadi jangan kerjakan sesuatu untuk anak yang dia udah bisa kerjakan sendiri. Ya. Oke, Miss Carol, ada satu pertanyaan lagi Ya. Dari Ibu Lili Yuliani Sugiarto. Miss Carol, I heard that all teachers in Montessori schools must go through Montessori study and certified.
Is it possible for any teachers in any education institution to learn and adapt the concept of Montessori, then apply it in their own institution? Yes. Bisa saya jawab bahasa Inggris atau perlu Indonesia? Yeah. Okay, saya coba English. If you don't understand, I'll try in Indonesia. Okay. The reason you have to have certified, in my school, yes, all my teachers are certified because I'm accredited. You cannot become accredited if you don't have certified teachers. That's the same in BAN, but we've got to be certified Montessori. Yeah. To use the materials, it is better that you've had training because the materials teach the concepts, right? And the children are going to use the materials. You're not teaching concepts, you're teaching how do I use this material, and the children will learn the concept by themselves. So do you need training in what to do with the materials? It is better, yes. To get the theory behind Montessori, you could get it from just reading books, but it would be better if you had somebody to explain it to you, or to the teachers. It also, if you're going to not go on a training course, it is better to go and observe in a Montessori school so that you can see how it works. Yeah, because it's very difficult to understand how not to teach children, if you see what I mean. Because we don't teach them. Even in SD, we don't teach them. We just show them how to use these materials. Yeah. Or if we're teaching about, say, biology, and we want them to learn about the inside and outside parts of a fish, they would have a fish in school, and they would learn it, and they would go. They might be doing it as a whole group, but they would have the fish. They would perhaps draw it, label it. To get the labels, they need to go and find it. Yes, there might be cards inside the classroom that they could do. Otherwise, in this day and age, they just go online to do it. Yeah, but they would do it together. They could then dissect it and see what's inside it and do the same again, draw it and thing. And if they so fancy, they could go and cook it and eat it. Yes, I'm saying this is because this is what happened once in my upper primary, that they decided they would eat it. Right, okay, take it to the kitchen. But do your teachers have to have certification? No, unless you want to be accredited. Yeah. Do they need some sort of training? Probably. Does that answer your question? Gimana Ibu Lili? Yes, Miss Carol, I have few probably more questions because I'm very curious about this. I've ever talked to my friend about Montessori, and I think this is a very interesting and very good concept. You said that okay, you talk about materials, and then if we're talking about what you mean by the materials just now is like, is it like okay, first of all, maybe my first question is like, Montessori is only ranging from the like kindergarten kids until primary 12 years old, is it, Miss Carol? No, you've got second grade, it goes all the way up. Oh, all the way up. Yeah, we've got KB, TK, SD, SMP. We're hoping to open SMA next year. Our year 10 would still be Montessori, right? So it would basically be from year 7, 8, 9, and 10 would be Montessori for the adolescents. But because Montessori doesn't have an official recognized leaving certificate, we will go with the IB, yeah, because it's the most compatible with Montessori, yeah. But all the way up to year 10, we will still be Montessori. Even in our SMP,
we have some materials in the classroom, especially the maths. Yeah. By SMP, they have gone or going abstract in the way of thinking. So you have a lot less materials. But sometimes when you try to teach your SMP children mathematical concepts abstractly, they don't understand. You give them the materials that we tend to borrow them from our upper primary because they're not needed very long. Yeah, we show them how to use them. We show them how the concept is. They use them maybe a couple of times and then they've got the concept. But without them actually physically doing things with those materials, they tend to have difficulty, not all, but some have difficulty understanding the concept of things. Yeah, they don't know why. They might be able to do it, but they don't understand why. And if they don't understand why, it's harder to go on to the next concept, the higher concepts. Yeah. So, Miss Carol, with regards to the materials, as Montessori is basically please correct me if I'm wrong. So it's like the materials can be any materials that we probably can be any hands-on, or can be any books, but the way we teach is in the Montessori way. Is it correct? Yes. Oh, okay. If I move my slide, where is it? No, it must be that one. Yes, this one. You've got the beautiful. In our school, we have all the beautiful Montessori materials. The primary reason is because of the clientele we have. Okay, because they are definitely menengah ke atas. If you have clientele that is di bawah, you don't need to have these beautiful materials. You can create materials that teach the same concepts. Yeah. You might need more materials because with our beautiful Montessori materials, it might teach more than one concept. Whereas if you're using non-Montessori material, an easy example to see is we have a pink tower in our preschool, and it is made up of cubes that are from 1 centimeter cubed all the way to 10 centimeter cubed, right? And the children build it. So they are learning the decimal system because there's 10. They're all 1 centimeter bigger than the next one, and than the previous one. Do you understand what I mean? So it's all in centimeters. You're learning them the concept of seriation, putting it in order. Yes. It's also it's not 1 to 1 plus 1. So you can use tin cans to do that. Yeah. If you don't have 10 tin cans, they're just putting it in seriation. They can't indirectly learn the concept of decimal system. But you can have other things that teach them the concept of decimal system. Yeah. We use a lot of beads for counting in Montessori. They're all color-coded. They all have specific uses. But you can create it with sticks and stones if you want. It's not the materials that are the Montessori system. They help us, they make life a lot easier for the teacher because they're there, but you don't have to have them. What you need is the philosophy in the classrooms, and that one is very transferable. Okay. The Montessori materials, you tend to need money, but not for the concepts. Yeah. Yeah. So Miss Carol, it means that Bu Lili, mungkin nanti Miss Carol, you haven't finished yet, right? It's photographs.
it'll take me, do you want me to do it for 2 minutes and then it's finished? It's more photographs. Yeah, okay. Right. Okay. Yeah, okay. Yeah, so we have, ini kita ada KB, TK, SD, SMP, and mau SMA ya. Jadi ini di bawah ini ada foto ya. Jadi ini is kelompok bermain. Jadi ini mereka kerja sendiri, kita kasih tahu. Jadi mereka walaupun hanya umur 2 tahun, mereka bisa kerja tanggung jawab untuk lingkungan mereka. Yeah. Okay, maybe the windows are not beautifully clean and our staff might need to clean them again, but not while the children are there. Yeah, and they feed the fish. Yes. Or the turtles or whatever other animals we have in school. Yeah. Okay. They still play with materials like other preschools. Yeah, they paint and they do books. So it's not just the materials that are in the classroom, it's the independence we give them. Yeah. This is for TK. Jadi mereka akan cuci piring semua. Yeah. This is his ground coffee. That's what he's grinding. Jadi ini it's spilled. Jadi ini mereka dia harus bersihkan sendiri karena yang satu rule is harus kembalikan ke rack seperti kamu ambil. Yeah. Untuk mengajar bagaimana baju, kita tidak pakai baju sendiri. Kita pakai alat, biar itu gampang anak bisa lihat bagaimana harus kerjakan fastening. Tidak harus kerjakan lihat di bawah kancing kan susah. Ya? Jadi mereka yang konsep semua, mereka belajar konsep individual concept, and then nanti mereka akan kalau sudah tahu bagaimana konsep, mereka bisa praktekin untuk hidupnya mereka. These are the beads that I said. He's adding 6 + 6. Yeah. So they're color coded. Yeah. So it makes it easier for the children. So it's moving them towards abstraction. Yeah. They're not counting individual. Okay, I've got the concept of 6 + 6. I can add them all, and I know it's 12. Ini is nomor dari 1 sampai 100, and this is just bikin gambar di ini untuk fine motor skills. This is SD kecil. Ini yang ini belajar tentang homophones. Yeah? Homophones, okay. Homophones, ya. Yeah? Jadi ini kita ada alat-alat untuk itu. Yeah? Ini guru bikin. Yeah. Ini is he's dividing a big number. I think it's 8,628 divided by 2. There's 2 little skittles at the end. Jadi instead of abstract, he can do it physically, so he can understand what division is. Yang ini is she's working addition of 2 very big numbers. Yeah. And she's doing it with materials because then she can see and feel the numbers. Yeah. This one is learning how to spell. She's spelling the things. Okay. Instead of with paper, they do it with plastic letters. Yeah. So you don't have to rub it out, just move it. But we don't only have academics in school. This one's learning to crochet. 2 are cleaning the classroom. And this child is learning about early humans, yeah, and prehistory. Yeah. This is our SMP, adolescents. Yeah, they are doing the ground rules of the classroom. In our SMP, we have like a business. Jadi mereka jual, and they have a small farm where they grow vegetables and animals. What they're doing here is, because we had
so many mangoes, it was ridiculous. They decided they would make mango chutney. So that's what they're doing here. They also decided that they had nowhere to rest. Yes, they wanted like a common room, but we don't have enough rooms. But the top of their classroom was just a concrete floor. So they asked if they could build something up there. We got the roof things built, but they cleaned and painted the floor so that they could put tables on it, and upstairs they've now got somewhere to sit, do follow-up work, and just sit and chat. Yeah. This is the farm. They had a lele, but if they're going to collect them, they need to clean them to sell them, because parents don't want them. You don't want live lele, they want them already cleaned, ready for cook. So they do it collectively. And they also decided they'd have a go at raising ducks. So they have. This one's not as successful as they would have liked. And this is just a picture of them clearing the land to do, they grew sinkhorn in that one. Yeah. So we're now on any questions. Miss Carol, ini ada pertanyaan. Miss Carol, in learning language through Montessori, is phonics technique is the best one to be applied, or is there any other reading technique? In our classrooms, we've got labels everywhere that have got the name of like the window, the door, or whatever else it is, a clock or whatever. So the children, that one is using like a look and say, because they just memorize the shape of the word that's stuck to this object. Yeah. Yes, we do use we use phonics 40, what they call phonics 44, because the English language is not phonetic. There's lots of bits that are phonetic. Yeah. So do we have some children who struggle? Yes. So you can, with experience especially, you can tell if a child is struggling to learn to read using the phonics. So we have to find another way to do it, because we follow the child. Yeah. So we will add things. Yeah. If you have got a dyslexic child, you probably need clay for them to make things out of 3D, because they just can't remember the letters. Yeah. Or they will reverse the letters, because it looks the same to them. Yeah. If you have somebody who yeah, we use the phonetics. Is it the best way? I don't know. I think it's one of the best ways to learn to spell, because if you're spelling it, you need to have got the whole system. You need to have got the phonograms, otherwise you can't do the double, triple letters. Does that answer your question? So, Ibu Anita? Ibu Anita sudah jelas? Yes, it's clear enough. Thank you, Miss Carol. Okay, thank you, Miss Carol. So where can we get Montessori certification or training in Jakarta? For what level? Maybe primary or kinder. If you're doing the preschool, the 3 to 6, there are quite a few training centers that do Montessori, that train Montessori. If you are doing primary, so the SD level, there are some people who do training, but I don't know whether it's certified. Yeah. If you're doing SMP level,
there are none in Jakarta. We work with our LPA because they have a training organization as well under their hat, and they do all the different levels. You end up with internationally certified as an international certificate. However, it's not cheap. Yeah. So yeah, it depends on what level you want. Yeah. Okay. Okay. If you want more information on that, get them to WhatsApp or email me. Okay. Okay, another question from Ibu Ike. How to apply or mix the concept of Montessori in the classroom with the curriculum we already had? Well, with the new prototype curriculum, it's going to be very easy because it's very similar. With the Katiga Blast, what we did is we mapped it against the Montessori curriculum, because it's not what you teach, it's the way you teach it. You can, in your teaching, you can be very creative and create materials that teach the concepts, and you let the children use the materials. In our school, you only have one material because the children have to share, and well, not share, they would take their time, because in our system, each child is doing its own work, so they're not all doing maths at the same time. But in a more traditional system, they'll be all doing maths at the same time, so you probably have to make more than one material of whatever you're teaching for the children to do. Yeah. Okay. Okay, Ibu Ika, sudah jelas? Yeah, it's not a curriculum. Montessori is not a curriculum per se. Yes. So it is quite easy to use it in the traditional classroom. But it's really the creativity of the teacher. Okay. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi Ibu Lili, pertanyaan apa lagi ya? Yang terakhir, Bu Lili. Same with Ibu Kapri, Ibu Dita. But probably I just want to ask one simple. How long is the training if we want to join, for example, for kindergarten level? Thank you. It depends where you're going. If you're doing the one with the one I'm connected to in America, which is the Center for Guided Montessori Studies, it's 18 months. If you do some of the ones in Jakarta, it's less time. Yeah. How many months, Miss Carol? With CGMS is 18 for 18. 18 for preschool. If you go up to the primary level, which is what they call it elementary, it's 24 months. No, 26 months, because you do both levels. Yeah. 26 months. On the, yes, 2 years. Oh, okay. Short courses. Because there's an awful lot of things in them. Yeah. Thank you, Miss Carol. Oke, untuk hari ini ada door prize ya. Ada 3 buku. Ternyata bukan cuma kurikulum ngumpet, tapi ada buku Sekolah Lokal Berkualitas Internasional dan juga Reaching Dreams Through International School. Nah, jadi teman-teman nih yang ikut acara ini jangan lupa untuk nulis di Facebook, di blog, atau di mana saja. Terus nanti jangan lupa hashtagnya, bisa dikirimkan buktinya ke ke grup WA seperti itu. Nanti akan ada door prize-nya dari kita. Oke. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan seputar Montessori. Ini seru banget loh Montessori. So Miss Carol, I think that Montessori is only for preschool. So actually it's from all levels, yeah. It's from birth to 18. To until 18, ya. Oke.
But in Indonesia ada sekolahnya yang SMA, ada ya? SMP, SMA Montessori? Yes, SMA. Kita belum, karena ini anak kita masih SMP. Tahun depan kita akan buka SMA. Ya? Oh, ada yang di Jakarta Montessori School. Di Jakarta Montessori ada, yes. Saya harap. Tapi awalnya from preschool ya? Our school started with preschool, then we went down to toddlers, then we went up to primary, and then secondary. Oh, now secondary ya, SMP ya? Ya, kita udah ada SMP, kita udah ada yang lulus. Oh, sudah ada yang lulus, but SMA not yet ya? No, yeah. So that's why in the photo I saw the teenagers, yeah. That's the students, because when you the first time you shared, I just wondered who are they. There are teenagers, yes. Yeah, so the students, yeah, okay. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya tentang Montessori? Ini seru banget loh. Saya lagi boleh nggak, Bu? Oh ya, Bu Lili silahkan. Ada waktu sekitar 9 menit lagi, Bu. Saya penasaran aja nih, misalnya saya mau masukin anak saya ke sekolah Montessori. Dan saya mau tahu ini sekolah Montessori itu betulan fully a certified Montessori school apa enggak? Apakah dilihat dari namanya Montessori atau memang ada sekolah Montessori yang tidak menginclude Montessori tapi ada lambangnya, itu gimana itu ya? Cara recognize-nya gitu. Thank you. How do we really recognize the Montessori certified Montessori school, Ms. Carol? If you go into the Montessori school, and if it's full Montessori, each classroom will have all the equipment in it. Yeah, the Montessori equipment. They won't have one room where the children go there for a certain amount of time. Outside the pandemic, we had a 3-hour where the children were working in the classroom with the materials. So we have what we call a 3-hour work cycle. If you only have an hour, you will not get the children to have the same what? They won't behave the same as they would if you've got this 3-hour work cycle, because they haven't got time to get involved in their work before you've stopped them. Whereas because Montessori through observation reckoned about 3 hours is the optimal time for them to work with the materials, yeah, by themselves, yeah. So you would have your 3-hour work cycle. You will have your groups. So the children will be grouped in 3-year age groups. They won't be individual classes. They would be either 3 to 6, 6 to 9, 6 to 12, like that. Other than that, you just need to go and look and observe the classroom and see what it feels like, because it's the feeling in it that's different because of the way we teach and the way we deal with the children. Hopefully that helps. So it doesn't have to be shown from the name, yeah, Ms. Carol? No, unfortunately no, because Montessori, when she was alive, would not copyright the name of the system. As she said, it doesn't belong to her, it belongs to the children, all the children of the world, so therefore she would not take ownership of it in that sense. So anybody can open a school that uses the name Montessori. Thank you, Ms. Carol. Okay, thank you, Ms. Carol and Bu Lili. So there is another question from Ibu Capri. How do you teach Montessori value during pandemic? With difficulty. With our SD, we used to send home 2-dimensional
like plastic two-dimensional materials that were the same as what our three-dimensional ones in the classroom were. So they had something to work with. We still did a presentation, so they would be online watching the teacher do the presentation, and then they can work with their own materials. You couldn't, for the actual presentation, they all had to have the same thing, yeah, because they were online. But we still grouped them according to ability. For the TK, we had arts and crafts and sensorial activities that were using paper and things they could find in the home. We also sent home Montessori materials. So if you came when we were totally on PJJ, our Montessori classrooms were empty because we were sending the materials home and swapping it every week. And the teacher used to teach the children half an hour of maths and half an hour of language on a one-on-one basis in preschool. In toddlers, we used to do home visits because toddlers don't stay in front of the screen for very long. And so we had home visits on that one. With secondary, they're abstract, so it's not a huge amount, but we used to put a lot of card materials for the SMP and the SD on Google Classroom, so the children had the choice of what they wanted to work with when it wasn't a presentation. Now we're going bananas because sometimes we're PJJ and sometimes we're PTM, and so we can't deplete our classrooms, you know, and we've got half and half now. So yeah, we can't send the materials home, otherwise the ones that are coming in don't have the materials. So it's yes, it really is. So I'm hoping that the government will decide to let us all come in 100%. Because it's very, very stressful for the teachers, very, as to know what to do. What am I, because they've got to do about 3 or 4 sets of plans. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you Miss Carol and Bu Lili, Bu Kapri. Ada lagi mungkin pertanyaan yang terakhir? Ada ya. Nah, ini ada yang bertanya ya, untuk materinya itu silahkan Bapak dan Ibu kalau mau melihat presentasi Miss Carol ini hari ini, bisa langsung ke YouTube-nya AISEI. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan like-nya juga, kalau perlu ada komennya juga. Sekarang subscriber kita udah lumayan banyak ya Bu Kapri ya, saya lupa, saya belum lihat lagi tuh berapa tuh. Ya, jadi sering-sering aja kalau mau mau tahu acara-acara AISEI yang lainnya juga lengkap di YouTube kita. Bu Kapri, gimana udah menentukan kita foto bersama yuk? Oke, foto bersama dulu, silahkan yang lainnya yang belum buka kameranya, kita foto bareng. Bu Eka. Oke, baik Bu Dita. Ini, sebentar. Ibu, bapak-bapak, tolong buka dulu kameranya. Sambil kita beri manisnya. Sambil beri tepuk tangan dong buat Carol. Wow. Oke, terima kasih Miss Carol. Oke banget loh presentasinya. That's a good presentation about Montessori, Miss Carol. Ya. Kalau participant mau email saya silakan, atau WhatsApp saya silakan. Oh ya. Oke. Ya baik Bu Dita, saya akan mulai foto dari halaman pertama. Baik, 1, 2, 3. Sorry sebentar, ada chat. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Dita, silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Miss Carol. Thank you again for your presentations. That's amazing.
Yang lainnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih udah join dan selalu jadi follower setianya AISEI dan juga acara-acara kita. Kita ketemu lagi insya Allah bulan depan ya, bulan Maret. Dan jangan lupa kita juga minggu depan boleh ada. Oh minggu yang depan ada writing digital ya? tuh. Ada digital tuh. Ya, digital Oh, tools. digital tools. Oke. Nanti minggu depannya lagi writing, Bu. Minggu depannya lagi yang tanggal 26 writing ya. Jangan lupa ya, pokoknya selalu jadi follower setia kita dan jadi member AISEI untuk tahu informasi selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Thank you, Bye-bye. Oke, thank you, Kak. Michelle. Thank you, Miss Carol. Thank you, Thank you, Mbak team. Dita. Thank Oke, you, sama-sama. Carol. Thank you, Mbak Thank you, Mbak Kapri. Dita. Thank you, Mbak Melanie. Thank you, Bu Baiklah, Kapri. thank you. Ada.